بھارتی پروپیگنڈا عالمی سطح پر بے نقاب۔ چین، بنگلہ دیش، آذربائیجان کے بعد ترکیہ کا بھی بھارتی جارحیت کے خلاف پاکستان کی حمایت کا اعلان۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ترکیہ کے سفیر کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے کہا بھارت پاکستان کو پہلگام واقعے سے جوڑنے کی سازش کر رہا ہے، لیکن پاکستان کے ملوث ہونے کا کوئی بھی ثبوت نہیں دے سکا۔ بھارت نے شفاف اور غیر جانبدارانہ بین الاقوامی تحقیقات کی پاکستان کی پیشکش کا جواب دینا ہے۔ ترک سفیر کا خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے تحمل سے کام لینے پر زور۔ سوئٹزرلینڈ اور یونان کی بھی پاکستان کی موقف کی حمایت۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سوئس وزیر خارجہ کو ٹیلی فون۔ سوئس وزیر خارجہ نے امن کے لیے پاکستان کے عزم کو سراہا۔ پاکستان کی جانب سے عالمی تحقیقات کی تجویز کی توثیق کی۔ اسحاق ڈار کا یونان کے وزیر خارجہ سے بھی ٹیلی فونک رابطہ۔ خطے کی بدلتی صورتحال سے آگاہ کیا، بھارتی الزامات مسترد کر دیے۔ دنیا نے بھارت کے موقف کی تردید کر دی۔ مودی سرکار سے پہلگام واقعے کے ثبوت پیش کرنے کا مطالبہ۔ پاکستان کا ملک دشمنوں کو واضح پیغام۔ زمین سے زمین تک مار کرنے والے ابدالی میزائل کا کامیاب تجربہ۔ جدید نیویگیشن سسٹم سے لیس ابدالی میزائل 450 کلومیٹر تک انتہائی درستگی سے ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ کمانڈر آرمی اسٹریٹجک فورسز کمانڈ نے تربیتی لانچ کا مشاہدہ کیا۔ قومی سلامتی کے تحفظ، مؤثر دفاع، اسٹریٹجک فورسز کی تکنیکی مہارت اور تیاری پر مکمل اعتماد کا اظہار۔ صدر، وزیر اعظم، وزیر داخلہ، چیئرمین جوائنٹ چیفز اور سروسز چیفز کی مبارکباد۔ بھارت کا طرز عمل خطرناک تباہ کن نتائج ہو سکتے ہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی مندوب عاصم افتخار کی پریس بریفنگ۔ کہاں بھارتی اقدامات نے علاقائی امن و سلامتی کے لیے سنگین خطرہ پیدا کر دیا۔ انٹیلیجنس اطلاعات کے مطابق بھارت کی جانب سے پاکستان کے خلاف کارروائی کا خطرہ ہے۔ پاکستان نے اقوام متحدہ سلامتی کونسل اور OIC کو اپنے مواقف اور خدشات سے آگاہ کر دیا۔ مسئلہ کشمیر حل کرنے کا یہی موقع ہے۔ پاک بھارت جنگ سے پوری دنیا متاثر ہوگی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ امن کے لیے کردار ادا کر سکتے ہیں۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ کا انٹرویو۔ کہا پہلے الزام لگانا پھر تحقیقات سے بھاگ جانا ہی بھارت کے جھوٹا ہونے کا ثبوت ہے۔ پاکستان نے شفاف تحقیقات کی پیشکش کی، اب تک بھارت کے جواب کا انتظار ہے۔ بھارتی الزام تراشیاں جھوٹ پر مبنی ہیں۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے جواب میں کارروائی کی تو اسے 2019 کی طرح سخت جواب ملے گا۔ برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمشنر ڈاکٹر محمد فیصل کا غیر ملکی ٹی وی کو انٹرویو۔ کہا پاکستان جنگ نہیں چاہتا لیکن بھارت کی کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دے گا۔ بھارت کا محاذ زرائی کے لیے نیا من گھڑت پروپیگنڈا بے نقاب۔ بھارتی میڈیا آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں خیالی دہشت گردی کی کیمپس کا راگ الاپنے لگا۔ پاکستان کی بھارتی جھوٹ سے پردہ اٹھانے کی تیاری۔ قومی اور بین الاقوامی میڈیا کو کل آزاد کشمیر کا دورہ کرایا جائے گا۔ مودی سرکار کا بے گناہ پاکستانیوں کے خون سے ہاتھ رنگنے کا ایک اور شرمناک منصوبہ۔ مصدقہ اطلاعات کے مطابق زیر صدارت پاکستانیوں کو مقبوضہ کشمیر میں ماورائے عدالت قتل کیا جائے گا۔ بھارتی میڈیا روایتی طریقے سے ان افراد کو پاکستان سے آنے والے دہشت گرد ظاہر کرے گا۔ DG ISPR پہلے ہی بھارت کی غیر قانونی اور جبری حراست میں موجود افراد کی تفصیلات بتا چکے ہیں۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کا مقصد بہار کے الیکشن۔ نریندر مودی کا انتخابی ڈرامہ بے نقاب ہو گیا۔ بھارتی قوم غم میں مبتلا جبکہ مودی حریفوں پر تنقید میں مصروف۔ اپوزیشن جماعتیں پھٹ پڑیں۔ بھارتی میڈیا اور سیاسی تجزیہ کاروں نے بھی مودی کا پول کھول دیا۔ کہتے ہیں شواہد سے ثابت ہو چکا کہ پہلگام حملہ پہلے سے طے شدہ تھا۔ کشمیری بزرگ نے بھارتی میڈیا کو آئینہ دکھا دیا۔ کہا 11 لاکھ فوج کی تعیناتی کے باوجود پہلگام واقعہ کیسے ہو گیا؟ بند کرو یہ ڈرامے۔ حملہ ہوا تو بھارتی فوج کہاں تھی؟ کیا بھارتی فوج نے چوڑیاں پہن رکھی ہیں؟ اس طرح کے ڈرامے کوئی نئی بات نہیں۔ مہاتما گاندھی، راجیو گاندھی اور اندرا گاندھی کو مارنے والا مسلمان نہیں تھا۔
मोदी की एक और नौटंकी सामने आ गई। कोलंबो में पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर भारत का जाली ड्रामा पकड़ा गया। मोदी सरकार के एजेंट्स की पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर मुजाहिरा कराने की कोशिश नाकाम। कराए के मुजाहिरीन ने पोल खोल दिया। कहते हमें तो कुछ पता ही नहीं कि पहलगाम में क्या हो रहा था। हमें तो 1500 रुपए का लालच देकर लाया गया था। फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर की कॉल पर वाशिंगटन में भारतीय सिफारतखाने के बाहर एहतजाज। पाकिस्तानी कम्युनिटी के मुजाहरे में सिखों की बड़ी तादाद की शिरकत। मुजाहिरीन की मोदी दहशतगर्द के नारे, कश्मीर और खालिस्तान की आज़ादी तक तहरीक जारी रखने का अज़्म। वाघा बॉर्डर पर कौमी परचम उतारने की तकरीब। पंजाब रेंजर्स के जवानों का परेड का शानदार मुजाहरा। तकरीब में शहरियों की बड़ी तादाद शरीक, खवातीन और बच्चे भी शामिल। शुरका जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार। फजा नारे तकबीर और पाकिस्तान जिंदाबाद से गूंज उठी। कौमी परचम को सलामी, मुल्क दुश्मनों पर है बदकारी। भारत दहशतगर्दी में मुलविस है। जब भी दहशतगर्दी फैलाई और उनके लोग पकड़े गए, तमाम साजिशों के बाद भारत पानी बंद करने पर उतर आया। गवर्नर सिंध कामरान चिसोरी का तकरीब से खिताब। कहते हैं इस घिनौनी साजिश पर हम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। हम हर किसी को गिराना भी चाहते हैं और चाय पिलाना भी जानते हैं। भारतीय हमले का न्यूक्लियर प्रोग्राम से जवाब देंगे। हमारी किसी इलाके में दरअंदाजी की तो आने वाले जंगी जहाज़ों को फजा में ही तबाह करके दम लेंगे। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का बयान। कहते हैं भारत जंगी मशक़ें कर रहा है, उसे ठोस और वाज़ेह पैगाम देना चाहिए। भारत ने अपनी ही सयाहों को कत्ल करके मलबा पाकिस्तान पर डाल दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं पूरी कौम को मुत्तहिद करना चाहते हैं। अमेरिका दुनिया भर में दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तानी अवाम अमेरिका, इसराइल और भारत के खिलाफ हैं। मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान के दिफा के लिए हर महाज पर सरगर्म। जंगी तैयारियों के साथ खारजियों के खात्मे के लिए भी ऑपरेशंस जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 3 कार्रवाइयाँ। बाजोड़ शुमाली वज़ीरिस्तान मोहम्मद में ऑपरेशंस के दौरान 5 खारजी हलाक। हाई वैल्यू टारगेटेड फरीदुल्लाह भी मारा गया। लाल अमीर समेत 2 खारिज गिरफ्तार। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। भारत को आलमी सतह पर एक और नाकामी का सामना। IMF प्रोग्राम को सियासत ज़दा करने की कोशिश नाकाम। पाकिस्तान ने भारत की जानिब से इस इक़दाम को मुस्तरद कर दिया। कहा IMF प्रोग्राम में भारतीय मदाखलत किसी सूरत मंजूर नहीं। IMF प्रोग्राम के खिलाफ मनफी बयानियाँ भारत की आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। पॉलिसिंग निज़ाम को बेहतर बनाने में नेशनल पॉलिस ब्यूरो का किरदार अहम है। नेशनल पॉलिस ब्यूरो को वक्त के तकाज़ों के मुताबिक भरपूर तरीके से फ़ाल करना होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पॉलिस ब्यूरो का दौरा। नेशनल पॉलिस ब्यूरो में इस्लाहात से मुतल्लिक इजलास। डायरेक्टर जनरल नेशनल पॉलिस ब्यूरो की वज़ीर दाखिला को तफसीली ब्रीफिंग। मोहसिन नकवी ने नेशनल पॉलिस ब्यूरो को जदीद तकाज़ों के मुताबिक ढालने के लिए एक्शन प्लान तलब कर लिया। बेघर शहरियों को 3 मरले के प्लॉट मुफ्त दिए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ऐलान। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम की शानदार कामयाबी के बाद अपनी ज़मीन अपना घर की लॉन्चिंग की तकरीब। पंजाब के 19 अजला में 23 हाउसिंग स्कीम्स में 2000 प्लॉट दिए जाएंगे। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बादल बरसने के लिए तैयार। इस्लामाबाद, पोठोहार, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मूसलाधार बारिश की पेशगोई। बाज़ मकामात पर गर्द आलूद हवाओं और यालाबारी का भी खदशा। बलाई सिंध और बलूचिस्तान में आंधी और बारिश का इम्कान। शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। कराची में भी बादल बरसेंगे।
पाकिस्तान और ट्रम्प फैमिली का क्रिप्टो इतिहाद। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल और वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल में अहम मुआहदा। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के वक्त की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ से मुलाकात। पाकिस्तान में ब्लॉकचेन, स्टेबल कॉइन्स और डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस को फ़रोग़ देने का फैसला। एरिक ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प जूनियर और बैरन ट्रम्प का मंसूबे में अहम किरदार। गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी। ताज़ा फ़ज़ाई हमलों में 43 फ़लस्तीनी शहीद। शहदा में बच्चे और ख़वातीन भी शामिल। इसराइली नाकाबंदी से गजा में खुराक और पानी की शदीद किल्लत। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत का कहना है कि अस्पतालों में अद्वियात ख़त्म, इलाज मुमकिन नहीं रहा। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने खुराक और तिब्बी इमदाद की बंदिश को जंगी जुर्म करार दे दिया। बलोचिस्तान के इलाके नोशकी में ऑयल टैंकर धमाका। कराची मुंतकिल जख्मियों में से मजीद 4 अफराद दम तोड़ गए। जांबाक अफराद की तादाद 8 हो गए। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत का इजहार अफसोस, कहा कि खलवाहीन के गम में बराबर के शरीक हैं। चोरी के इल्जाम से खौफजदा शख्स टावर पर चढ़ गया। इस्लामाबाद पुलिस ने शहरी बाहिफाजत टावर से उतार कर तहवील में ले लिया। शहरी का कहना है वो गाड़ियां धोता है, उस पर मोटरसाइकिल चोरी का झूठा इल्जाम लगाया गया है। मरकजी अमीर जमीयत अहले हदीस सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर 86 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। वो कुछ अरसे से अलील थे। अल्लामा साजिद मीर का कुछ अरसा कबल मोहरों का ऑपरेशन हुआ था। वो 5 बार ऐवान बाला के रुकन मुंतखब हुए। पाकिस्तान ने भारत को एक और मैदान में धूल चिटा दी। भारतीय बॉक्सर सिंध पुलिस के कमांडो शहीर आफरीदी की आहनी मुक्कों के सामने टिक ना सके। शहीर आफरीदी ने भारतीय हरीफ को चौथे राउंड में शिकस्त दे दी। कलम की धार से कैमरे की आन तक का सफ़र। पाबंदी और मसाइल के भंवर में घिरी सहाफ़त। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज़ादी सहाफ़त का दिन मनाया गया। मुख्तलिफ शहरों में सेमिनार्स और रैलियाँ। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा, पाकिस्तान में एक आज़ाद और ज़िम्मेदार प्रेस के फ़रोग़ के अज़म का अयादा करते हैं। और फोक गुलकार शौकत अली आज हम में होते तो 81वीं सालगिरह मना रहे होते। शौकत अली के गाए मिली नग़मे आज भी कौम का खून गरमा देते हैं। आरफाना कलाम और फिल्मों के लिए उनके गाए गीत आज भी मकबूल हैं।